को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उन हरामियों को, शैतान के बच्चों को, उन हरामजादों को सर्रेआम गोली मार देनी चाहिए, जैसे अरब कंट्री में होता है। दोबारा कभी किसी लड़की के ऊपर बुरी नजर न कर सके। पकड़े 3-4 लोग गए हैं दोस्तों, वो दूसरे हरामी कहाँ गए जो झुंड के झुंड टूट पड़े थे? वो हरामी के बच्चे वो सब कहाँ गए? One big reason, women not safe in India. आप मेरे साथ आप डिबेट करो. Can you debate this? Hinke ba song no rok khanai man khana sini Bollywood ni celebrity rock Rakhi Sawan tai John Abraham song tamusaka Rakhi Sawan sawo je Arab country rogo hinke buri rong no rap khlai manja khangke tai kunu ko gurui oro jaga no silai ko gui botharei riu sem sini India wo hingkai rap khlai jakhangke koyak mas Zelo dawiri wo erfore hangkai phiogoi rejago oboni bagino sini India wo belai ke rap khlainai rok bangkha ain krak ungyani bagoi o je sam hamya khlainai rok ni bo bokha toru hingke John Abraham bo saka sela rong no kaham ke tongdi buri rok no ang belai no respect riwo tai buri rok ni kuno saya koroi Jala rok no rok kaham ke tongdi buri rok no respect renani srungdi tai buri rok no sadin khai toninani ridi nei John Abraham bo kaisa interview o saka sudu borok simia sini India ni celebrity rok kwbangma no saka tai o doctor rap khlaijang mano tui buri rok kwbangma India o rap khlaijang ma tui Pariniti Subra rok bo saka je doctor burino rap khlainai ba sini India o jara samung hamya khai rap khlainai rok no phasi rena nango hnei kwbangma celebrity tai Pariniti Subra rok bo sanka tei John Abraham to saka sini India o buri rok ni bagai safety krei hini bo srai kaisa interview o sai khana rikha gabayep song norok ani video no jajagui tongkhangke share khlai di obo hai video rok no tini bagai update asungno paithak jora video nai tongma bagai jotona hambai tei khulumkha.